কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের হাল যাদের হাতে, সেই কৃষকদের জন্য 23শে ডিসেম্বর প্রতি বছর জাতীয় কৃষক দিবস বা রাষ্ট্রীয় কিষাণ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। आज किसान दिवस पर सभी किसान बहनों और भाइयों को और प्रिय देशवासियों को शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों ने कहा है अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा करने वाला किसान तो सचमुच में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप है। ভারতের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ রাখতে এবং কৃষকদের অধিকার রক্ষায় তাঁর যে অবদান, তার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় কিষাণ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। দেশের সমস্ত কৃষি প্রতিষ্ঠানের মতো কলকাতা রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত আইসিআর নিনফেটেও এই দিনটি উদযাপন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 100 কৃষক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কৃষক বন্ধুদের সামনে এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও আধিকারিকগণ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনফেটের ডিরেক্টর ডক্টর ডিভি সাখাওয়ার, ডক্টর এল কে নায়ক, ডক্টর তিলক মণ্ডল, সাহাবাত আলম, নম্রতা লস্কর, কেজি নাথ সহ অন্যান্য বিজ্ঞানী ও আধিকারিকগণ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী ডক্টর তিলক মণ্ডল কৃষকদের উদ্দেশ্যে কৃষিকাজের পর ফসলের অবশিষ্টাংশ কিভাবে ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এই যে ফসলের অবশিষ্টের গুরুত্বটা কি, সাধারণত দেখুন এখানে গুরুত্ব আমি কিছু এখানে লিখেছি যে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে এবং জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে আমাদের যে বারে বারে যে জল দিতে হয় সেটা কিন্তু আপনার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। মাটির ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে এবং মাটির যে আপনার গঠন সেটাকেও কিন্তু ভালো করতে সাহায্য করে। তারপরে এর যে আমাদের মাটিতে অনেক রকমের অণুজীবী থাকে, যারা আমাদের মাটির মধ্যে যে সকল মানে একটা ফসলকে হতে গেলে তার তো অনেক নিউট্রিয়েন্টস লাগে, হ্যাঁ, সেই নিউট্রিয়েন্টের মিনারেলাইজেশনে এই সকল অণুজীবীরা সাহায্য করে। তো এগুলোকে যদি আমরা ম্যানেজ করতে পারি সেই অণুজীবীর সংখ্যা পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফলে আপনার মাটি যে আমরা বলে থাকি যে সয়েল হেলথ, সেই সয়েল হেলথটা কিন্তু আপনার মাটির স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এরপর গবেষক শাহাবত আলম কৃষক বন্ধুদের কৃষিকাজে পরিচ্ছন্নতা কতটা জরুরি সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। প্রথমে যেটা বলি যে কৃষিক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বলতে আমরা কি বুঝি, যে আমরা কৃষিক্ষেত্রে যে আমাদের জমি আছে বা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি বা পানি ব্যবহার করি, সেটা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সোর্স থেকে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কি হবে, রোগবালা কমবে বা উৎপাদন ভালো হবে। এর ফলে আমাদের যেটা করতে হবে যে আগাছা যে আমাদের হয় ওই সেটাকে সরানো বা পানি যে আমরা সেচ ব্যবস্থাতে ব্যবহার করি সেটা ভালো পানি ব্যবহার করা হয় করা দরকার। এর ফলে নিজে যেমন সুস্থ থাকবো তেমনই আমাদের ফসল যে আছে সেটাও সুস্থ থাকবে। তো এখানে পরিচ্ছন্ন কৃষি মানে শুধু সুন্দর জমি নয়, এটি একটি লাভজনক কৃষির মূল চাবিকাঠি। তো এর ফলে আমাদের কি করতে হবে, আমরা কিভাবে মানে এই পরিচ্ছন্নতা কেন করবো, মানে এর গুরুত্বটা কি। তো আমাদের প্রথমে যেটা বলছি যে রোগ প্রতিরোধ, যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত অনেক বেশি হয়, এর ফলে কি যেমন এবছরই অনেক বৃষ্টিপাত হয়েছে, এর ফলে আমাদের বাতাস হয়। এই অবস্থায় যদি জমিতে আমরা আগাছা বা আগের ফসলের খড় বা গাছের পাতা এইসব যদি ফেলে রাখি, তাহলে সেখানে কি সহজে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া বা পোকার ডিম লুকিয়ে থাকে, ফলে সেখানে সাথে সাথে রোগ ছড়ানোর একটা সম্ভাবনা থাকে। ফলে এর ফলে আমাদের কি করতে হবে, যে ফসল কাটার পর মানে জমিকে গভীরভাবে চাষ দিতে হবে যাতে পোকার ডিম বা লার্ভা যাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবেশ সুস্থ থাকে। বিজ্ঞানী নম্রতা লস্কর কৃষিক্ষেত্রে সার ও ওষুধের প্রয়োগ বিধি ও সতর্কতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। আমাদের রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার করতেই হবে, এরকম একটা পরিস্থিতি। এবার কীটনাশক বলতে আমরা নর্মালি বুঝি যে শুধুমাত্র পতঙ্গ এবং রোগ পোকার আক্রমণ। এই জন্য এই পরিস্থিতিতে কীটনাশকের ব্যবহার আমাদের ভীষণভাবে দরকার। আসলে কি তাহলে কীটনাশক নিয়ে এত যে চারিদিকে কথা হয় যে কীটনাশক খুবই খারাপ, আমাদের শরীরের জন্য ভালো না, তাও কীটনাশককে আসলে যখন তৈরি হয়েছে তখন কি এই ভেবে তৈরি করা হয়েছিল? সেটা অবশ্যই না। কারণ কীটনাশক যখন আমরা স্প্রে করি তখন কি হয়, কিছুটা বাতাসে উড়ে যায়, সেটা কিছুটা মাটিতে পড়ে, মাটির মধ্যে সূর্যালোকে কিছুটা ওটা ভেঙে যায়, তার সাথে সাথে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে, সেই জীবাণুরাও কীটনাশককে ভাঙতে এবং এটা যাতে ক্ষতিকর না থাকে তাতে সাহায্য করে। প্রথম থেকে যে কীটনাশকগুলো তৈরি হয়েছিল যেমন ডিডিটি, ওইসব কীটনাশকের যে লাইফ, ওদের জীবন অনেকটা বড় ছিল, কিন্তু এখন যে কীটনাশকগুলো এসছে এদের জীবনকাল কম।
তো এইসব কীটনাশক আসলে যদি রেকমেন্ডেড ডোজে ইউজ করা হয়, মানে যতটা বলা হচ্ছে সেই ডোজে ইউজ করা হয়, তাহলে সেটা কখনোই ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করবে না। সংস্থার ডিরেক্টর ডক্টর ডিভি শেখাওয়াত আগত কৃষক বন্ধুদেরকে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ করে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মেনে চাষ করার পরামর্শ দেন। এদিনের এই অনুষ্ঠান ও এই দিবস নিয়ে আমাদেরকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি আইসিআর নিনফেটের অফিসে এবং এখানে চলছে 23শে ডিসেম্বর 2025 জাতীয় কিষাণ দিবস। ব্যাপারে আমরা পেয়েছি আইসিআর নিনফেটের ডিরেক্টর ডক্টর ডিভি শেখাওয়াত স্যার। তার কাছ থেকে শুনি আজকের এই বিশেষ দিন নিয়ে তিনি আমাদেরকে কি জানান বা কৃষকদের उद्देश्य की वार्ता दिए चान। हमारे संस्थान द्वारा आज माननीय चरण सिंह के जन्म दिवस पर एक किसान समारोह हम आयोजित कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह द्वारा दिए गए कार्यों का और उनके दिए गए पथ प्रदर्शक के रूप में हम उनको मानते हैं। और क्योंकि वो किसानों के मसीहा रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे योगदान किया है। संस्थान आज के अवसर पर जो किसानों को समस्याएं हो रही हैं बीजों के बारे में और जो केमिकल के बारे में जानकारी मुहैया उपलब्ध कराना और आधुनिक तकनीक जो संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई जाती है उसको वहां तक पहुंचाएं किसानों तक, ये हमारा आज का दिन का उद्देश्य है। और आने वाले समय में किसानों से संबंधित जो भी तकनीकी विचार या अनुसंधान जो हो रहे हैं उनको किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और उनका रहन सहन कैसे बढ़ाया जाए, और इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जो नई स्कीम जी राम जी जो कि मनरेगा जो पुरानी स्कीम थी उसका नया रूप आया है, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, वो किसान के संदर्भ में कितने उचित हैं उनके बारे में भी उनको बताया जा रहा है, जिससे कि किसान उससे अधिक लाभान्वित हों और किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको संशोधन कर पाएँ। इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है अगले वर्ष जनवरी 3 और 4 को और स्पेशली जो फार्मर्स के लिए 5 तारीख को हम फार्मर्स डे मनाएंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर से बड़े बड़े वैज्ञानिक और जो है संबंधित जो तकनीकी है न सिर्फ जूट और दूसरे जो हमारे व्यवसाय हैं और जो फसलें हैं उनके बारे में अधिक जानकारी 5 तारीख को होने वाले जो हमारा किसान समारोह होगा उसमें और अधिक जानकारी दी जाएगी। इसलिए मैं सभी किसानों भाइयों से और हमारे जो मीडिया विभाग से मीडिया के सभी जितने भी हमारे चैनल्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 3, 4 और 5 को होने वाले जो हमारा समारोह है, वार्षिक समारोह होता है, उसमें हम आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि इस दौरान जो संस्थान द्वारा या आईसीआर के संस्थानों द्वारा जो तकनीकी विकसित की गई हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और उसमें भाग लेकर के अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। वो अन्न पैदा करता है तो केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश की जनता के लिए। वो धूप में तपता है, बरसात में भीगता है, ठंड में ठिठुरता है, तब जाके अन्न के दाने खेत में पैदा होते हैं। यह अन्न है जो हमें जीवन देता है। और किसान भाई और बहनों, आपको हृदय से बधाई, आपका आभार। एक जमाने में हमको गेहूं भी आयात करना पड़ता था, लेकिन आज अन्न के भंडार भरे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से 24 तक 44% उत्पादन अनाजों का बढ़ा है।
फल हो, सब्जी हो, दूध हो, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधुनिक कृषि पद्धतियां, ICAR के द्वारा बनाए गए नए बीजों की किस्में, वैज्ञानिक खेती टेक्नोलॉजी का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं किसान भाई और बहनों कि हमारे यहाँ जोत के आकार छोटे हैं और इसलिए हमको केवल अनाज नहीं, फल सब्जी नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब दूसरे काम भी, पशुपालन हो, कृषि वानिकी हो, मधुमक्खी पालन हो, अनेकों काम है जिनको साथ करना पड़ेगा। धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे हम कदम बढ़ाएं और कैसे केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करें, इसके बारे में भी गंभीरता से सोचें। दलहन और तिलहन में अभी आयात पर निर्भरता है, इसको भी हमें समाप्त करना है। आज एक बार मैं फिर अपने किसान भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूं और अंतरात्मा से ये कहता हूं, किसानों की सेवा कृषि मंत्री के रूप में मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूरी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए यही राष्ट्र सेवा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।